آز دور یہ جہالت دور کی آز آسان اخ رت برو پہ پتہ کہ رود کر شین کر موسمی حالات کیا روزن مگر افسوس یم کا چھو کہ حکومتی سطحس پہ یس بالکل ناکامی تو نا اہلی ہند مظاہر ونکن کر تھی وچھو کہ لوگ ونکن مصیبت مز ترمت اکوئی پروگرام حکومت چلان اکوئی ایکشن حکومت سو گو کاسو آج صبح یت گٹکارس مز نہ آب نہ بجلی سڑک بند لوک بند مگر صبح 4-5 بجے کورک بانڈی پورس اندر کاسو آپریشن شروع تھی وچھو یہ کوتا افسوسک مقام کہ پورا آبادی آمس محصور کرن لوگ ذرس ذرس محتاج دانس دانس محتاج گامن مز شہرن مز گٹھن مز کنڈی علاقن مز ایمرجنسی سروسز چھن کنی نام و نشان چھن تہند اوتر آسو تھی بوزمت کس واقعہ سپود یت مز نک حاملہ خاتون نکھس پہ آئی تل سو بچر گئی از جان تاز تمام وتہ آس بند لوگ پھسیمت سڑکن پہ جموں کشمیر شہرہ ہتن مز ساسن مز لوگ پھسیمت یہ تران فکری کہ اگر ان پتہ کہ وت بند اور ہسا مشکلات یم کیاز تراوان یا دل مز وچھو تھی ساسن مز ونکن کشر تک دربدر یمن کی جہاز یمن ٹکٹیشن بنا بیاکھ طوفان وچھو تھی کہ سری نگر جوم ٹکٹ وات 70,000 روپیہ یعنی امریکہ اگر گھنا انسان ییژا ٹکٹ دلی پہ امریکہ تام ون کی ییژا جوم واتن تمام نیچرل وت کرک بند